дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи байналмилалӣ шумораи сайёҳони хориҷӣ дар кишвар аз ҷумла дар вилояти Суғд ба маротиб афзуд. Ба гуфти худи сайёҳон, Тоҷикистон ягона кишварест ки наврӯзи байналмилалиро бо рӯяи ҳамаи анъанаҳои ин иди аҷдодӣ ҷашн мегирад, ки ин барои сайёҳон хеле ҷолиб мебошад. در این یک هفته‌ای که ما اینجا بودیم واقعاً خاطره‌های خیلی قشنگی دارم از مردم خونگرمتون، مردم مهمون نواز، کشور زیباتون و این فرهنگ واقعاً با ارزشی که شما و ماها با هم داشتیم و شما به این قشنگی زنده نگه داشتیم و شادی که درش هستش و اینی که دوست داریم این رو به ماها ایرانی‌ها و بقیه دنیا این رو نشون بدین. сайёҳ аз кишвари Эрон мегӯяд, ки мо низ наврӯзро ҷашн мегирем, аммо анъанаҳое ки дар минтақаҳои гуногуни кишвари ҳамзабони мо Тоҷикистон мебинем, воқеан ҳам метавонад моро бо таърихи пайдоиши Наврӯз, омода намудану чашидани хӯрокҳои миллӣ ва бар кардани сару либоси наврӯзӣ, омода кардани сумалаку шириниҳо, кулчақанду нону фатир, ки ҳамаи он аз маҳсулоти табиӣ омода мешавад, хеле болаззату аҷиб аст. муҳим аз ҳама дар ин иди орионажод инсоният кибру ғурурро аз қалб дур мекунаду якдигарро мебахшад, ки ин яке аз фазилатҳои неки انسانیست. از توریسم تاجیکستان دعوت شدیم برای نوروز که به نظرم خیلی خیلی تجربه عالی بود برای من، به خاطر اینکه این یه سری تفاوت‌هایی رو که دیدم با نوروزی که حالا توی ایران جشن گرفته میشه. یکیش راجع به سفره هفت‌سین بود که در کنار سفره هفت‌سین سفره هفت‌شین هم هفت تا شین هم گذاشته میشه که برمیگرده به فرهنگ و سنت کهن باستانی. و یه چیز دیگه که خیلی خیلی لذت بردم این بودش که تمام مردمان تاجیک زمان نوروز که میشه با لباسهای چکن و قشنگ و رنگی خودشون از مناطق مختلف مثل پامیر، بدخشان، کولاب و تمام این مناطق میان بیرون و همه جا میرن و با اون لباسهای خودشون رو به نمایش میذارن که این خیلی به نظرم رسم قشنگی. حالا در ولایت سوخت سیاحان از کشورهای ایران و قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، چین و دیگر دولت‌ها به سیر نوروز تاجیکستان آمدند که این از آبادی و خرمی و امنی تاجیکستان صاحب استقلال درک میدهد. امنیت تاجیکستان رو من خیلی ازش لذت بردم، اصلا نگران این نبودم که الان تو خیابون بخواد گوشی منو مثلا یکی بدزده یا کیف منو بخواد بزنه. اینا برای من خیلی ارزشمند بود و واقعا تشکر میکنم از دولت تاجیکستان که این عید زیبای باستانی رو، عید نوروز رو که باعث همبستگی بین فارسی زبان ها میشه، اینجا گرد هم آورده، یه مراسم خیلی زیبا رو درست کرده. ما اومدیم و از این برنامه لذت بردیم. Могу честно сказать, что Таджикистан оставляет очень хорошие, теплые, красивые впечатления. Мы увидели много достопримечательностей, мы покушали очень много вкусных блюд, и это было просто изумительно. ба сайёҳони хориҷӣ тамошои осорхонаҳо, боғу гулгаштҳо, қалъаи таърихии Хуҷанд, шиносоӣ бо муассисаи давлатӣ қасри Арбоб, қалъаи муғи шаҳри Истарафшан, фурӯшгоҳу бозорҳо, зиндагии осоиштаи мардуми оддии деҳотҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд барояшон хеле аҷиб аст. Прогулявшись по данной крепости, я понял, что такое ручной труд и чего он стоит, и как таджикский народ может все это сохранить и передать, и хранить все это. Это здорово. Спасибо большое. Мы зарядились энергией позитива, энергией труда людей и хотим заверить вас, что мы будем прилетать. иштирок дар тантанаҳои наврӯзӣ, ҷамъияту деҳот ва шаҳру ноҳияҳои вилоят, тамошои хаймаҳои наврӯзӣ ва якҷо бо сокинон омода кардани хӯроки анъанавии наврӯзии сумалак барояшон хотирмон аст. خیلی خوشحالم که اومدم. جزو آرزوهای من بود که بیام تاجیکستان رو از نزدیک ببینم. اینجا احساس میکنم که تو خونه خودم هستم. همش حس میکنم توی ایران هستم. احساس نمیکنم اومدم یه جای دیگه. مراسمتون بسیار زیباست. خیلی خوشحالم که اینقدر به فرهنگ آریاییتون اهمیت میدید. مردم همه شادن، خوشحالن. خیلی دوست داشتم اصلا بیشتر اینجا میموندم. сайёҳоне ки имрӯзҳо ба хотири иштирок дар тантанаҳои наврӯзӣ ва шиносоӣ бо урфу одати ин иди ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон, хусусан ба вилояти Суғд омаданд, аз 5 то 10 рӯзро дар бар гирифта кӯшиш доранд ба ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят сафар карда, дар якҷоягӣ бо сокинони маҳалҳо наврӯзи байналмилалиро ки бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳонӣ гардид, ҷашн гирифта, баъди бозгашт аз ин ободиву осудагии Тоҷикистон, урфу одати наврӯзӣ, нақшу нигори сару либоси бонувони тоҷик ва меҳмондории тоҷикона ба ҳамватанони худ
خود قصه کنند. والا من هر کس که میبینم به طور قطع و یقین از این همه زیبایی، قشنگی، شهر زیبا، هوای خوب، این چیزهایی که واقعا مثلا اینجا دیدم، هوا به این تمیزی، به این زیبایی، به این سرسبزی حتما تعریف خواهم کرد. قدرت‌الله رحمت‌الله، دلیر علی شیرزاده، اخبار.